5300 मात्र 5300 6 धड़ी वाला फिर देखो विश्वास न लगे 7500 होता है 6600 এটা দেখুন 7500 টাকা শাড়ি জানি 6600 কিনতে পারবে এই যে ডবল সেটটা 5000 টাকারে কিনি পারবে এটা দেখুন 4600 টাকা বইতো ডিজাইন তে রামা গ্রিন কলর আপন মানে এটা খুঁজবে বলে কাহিনী আপন মাত্র 4600 টাকা सबको जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी गोटे पहुंची है सम्बलपुर शाड़ी देखा लगे आज का पहुंची गोटे नुआ जगह के जेनटा कि बरपाली बहुत लोक रिक्वेस्ट थी कि आम गोटे साइड देखो ये एरिया देखा बोली आज फास्ट टाइम पहुंचे बरपाली आप सम्बलपुर साइड देखा बोले आज का पहुंची है जेनटा ताकर घर है कृष्णा मेहर सम्बलपुरी शाड़ी जेनटा कि बरपाली नियर दुर्गा मंदिर पाखे ताकर घर अच्छे जाऊँ ताकर डायरेक्ट प्रॉपर एड्रेस पहुंचा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसीचे आ बहुत रेट मतलब कमी जाइए तो केना शाड़ी अच्छे काना अच्छे जाऊँ ताकर डायरेक्ट पहुंचा तो वीडियो के बिना काटिक एंटर कर देखो बहुत बढ़िया लगा तो चलो वीडियो के बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुरी शाड़ी बरपाली नु के सारा स्टॉक इटा बाहर कर देले यहाँ सब देखबार लगी देखो पूरा बछा बछा सम्बलपुर शाड़ी में देखो ऊपर देखी पार्थ के सारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छे के माछ दौड़ी सब प्रकार शाड़ी मैंने अच्छे यार देखो पाट शाड़ी मैंने अच्छे सब प्रकार शाड़ी मैंने अच्छे तो जाओ भाई नो पचरामा आ केना केना काଣା जी ताकर एड्रेस पचरामा जोहार मोर ना कृष्णा मेहर मुई बरपाली रहे आउ आम शाड़ी सम्बलपुरी शाड़ी बिकसु सम्बलपुरी पाट मिलवा मिक्स पाट मिलवा ओरिजिनल पाट मिलवा टिश्यू पाट माने मिलवा कॉटन पाट मिलवा आउ अलगा अलगा टाइप रो कम रेट रो बेसी रेट रो सम्बलपुरी साड़ी माने सम्बलपुरी रो सब वैरायटी साड़ी सब साड़ी मिली जीवा तो इटा जन आके देखबा वीडियो जन साड़ी माने केनता हिसाब प्रोसेस ऑर्डर करबा प्रोसेस काଣା जी टिके बते दो ऑर्डर करवार प्रोसेस ता हला आपण ऑनलाइन भी मंगे पारबे ऑफलाइन भी घर के आसी नहीं पारबे आपण जदी पाखर रन बेला घर के आसी विजिट करी निजे देखि करी साड़ी नो आ जदी ऑनलाइन मंगाबार छै बोले आपण नंबर जाय तबा हमर मोबाइल नंबर जाय तबा एती स्क्रीनशॉट नो फोटो नो जेन साड़ी पसंद आवा से स्क्रीनशॉट करी नंबर जे सेटा पठाबे आ ओटा सब तबे पैसा देले देर पठावा साड़ी माने एड्रेस बे पेमेंट देखो किछि इंदा से प्रोसेस ऑर्डर कर तो जाओ बिना डिटेल स्टार्ट करमा देखमा भाई मिक्स पाटा दमा वाला मिक्स पाटा स्टार्ट करमा देखो आके तो कॉटन साड़ी माने देखाबा याने पहला मिक्स पाटा स्टार्ट कर दमा देखुन ऑरेंज कलर ऊपर अच्छे गोटे देखुन टेराकोटा डिजाइन अच्छे आ डाला तार आंचल देखुन केते बढ़िया लागुजे बढ़िया डिजाइन अच्छे आ बॉडी रे देखुन किसिंदा प्रकार अच्छे ये 7000 एटा 7000 टका पड़बा 7000 टका पड़बा बाकी नोडा 7800 8000 जाई बिकुजन भाई नो देखुन 7000 टका मात्र एटा 7000 पूरा 7000 टका देखुन ब्लैक कलर आगु केते बिकुदे यानी केते बिकुजन एटा एटा आगु 7500 8000 तक चला या रेट माने उतरी सब रेट माने उतरी जे बोले देखुन एतकी रेट दो जन एटा भी 7000 हो एटा भी देखुन 7000 आसबा देखुन केते बढ़िया कलर गुटे एटा गुटे भी देखुन ग्रीन कलर रो टेराकोटा डिजाइन अछि 7000 एटा सब मिक्स पाटा माने मिक्स पाटा सब एटा देखुन मात्र 7000 टका एटा शाइनिंग कलर रे एटा देखुन शाइनिंग कलर रिफ्लेक्शन कलर टे होछि ग्रीन कलर ऊपर अछि देखुन डबल कलर रो साड़ी केते बढ़िया लागि 7000 एटा भी 7000 टका आसबा आ एटा तो आपन जेना पसंद लागे स्क्रीनशॉट करबे टिक मारबे आ भाई के पठाबे जे इतिन प्रॉपर फोटो वीडियो पठन बेले भी भाई पठे पारबे एटा तो जल्दी दे दो एटा 8500 एटा उत्कल लक्ष्मी पाटा देखुन मिक्स पाटा 8500 टका एटा जोड़ा भी हवा जोड़ा भी आसबा त डबल पीस बेले भी आसीबा देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन एटा चेन दोड़ी रहलो पाटो पिंक कलर चेन दोड़ी देखुन पिंक कलर पाटा 7200 7200 टका टेराकोटा डिजाइन रहছে बहुत जबरदस्त कलेक्शन मिक्स पाटर जना पड़ी गला ना भाई कलेक्शन केना थिबा या के देखमा देखुन 7000 टका एटा 7500 है एटा गोटे देखुन यूनिक पीस 7500 टका घर डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन अछि एटा भी 7500 टका किनि परबे एटा भी 7500 हो एटा भी गोटे देखुन ऑरेंज कलर 7500 एटा देखुन मिक्स पाटर केते सारा वैरायटी केते सारा देखुन कलर ऑप्शन आपन को जेन जेटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट करबी भाई नंबर जेन दिया सेति ऑर्डर करूँ एटा 6500 एटा 6500 टका आसबा देखुन आपण जे नथिला भी बाय पोस्ट माध्यम रे आपण घर के पूरा साड़ी माने पहुंचीबा एटा भी सब बाहर भी एटा भी देखुन 7000 टका एटा गुटे भी देखुन एटा 8200 है एटा देखुन 8200 टका
टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे देखुन बढ़िया लगे आपन जदि बरपाली पाखराकर अंचल अच्छन बेले भाई नंबर दिया है डायरेक्ट घर के विजिट कले आउ बढ़िया से भी देखी पारबे आउ भी सारा साड़ी এটা भी ବି देखी 7,000 पारबे देखुन 7,000 टका मिक्स पाट ये भी 7,000 এটা भी देखुन 7,000 टका आसबा जबरदस्त कलेक्शन जबरदस्त पीस बना এটা भी 7,000 এটা भी देखुन शाइनिंग बहुत हो 7,000 टका এটা भी 7,000 देखुन घर घर डिजाइन अच्छे भी गोटे 7,000 टका आसबा पूरा फ्लाट 7,000 कर देजन देखुन এটা 5,800 सफ्टा डिजाइन अच्छे देखुन मात्र 5,800 टका तो बढ़िया पीस एटा देखुन तार गोटे कलर ऑप्शन रेड कलर मेरून सेटा ब्लू थिला एटा मेरून कलर टाइप रे अच्छे देखुन मेरून रेड कलर टाइप रे अच्छे है गोटे रेट ना गुटे रेट है 5,800 5,800 टका देखुन एटा 6,500 45 कोटी 45 कोटी देखुन मात्र 6,500 टका रे घिनी पारबे मिक्स पाटरे कृष्णा मेहर बरपाली रोडा এটা भी 6,500 এটা দেখুন প্লেন পাট আসবা 6,500 আবার ধড়িরে সফটা ডিজাইন আছে দেখুন 45 কোটি আর গোটে কলর 45 কোটি দেখুন কলর অপশন আগুড়ে মেরুন রেড কলর টাইপ রে আছে 6,500 6,500 টাকা পড়বা তো এটা দেখলাম মিক্স পাটা যাও फिर आके देखमा किन वैरायटी अछि जे तो जाओ फिर देखमा यानी किन वैरायटी देखमा भाई कॉटन टिश्यू देखो यानी कॉटन टिश्यू देखुन এটা भी चली जे ट्रेंडिंग रे कॉटन टिश्यू देखुन এটা তো দেখুন सब पाट माने आके फिर आओ अपेक्षा कर दन केते सारा वैरायटी केना कॉटन साड़ी माने देखाबा देखुन माछ धड़ी डबल धड़ी आटा धड़ी सब प्रकार रो साड़ी माने सेटा देखमा এটা स्टॉक अछि देखुन এটা কটন টিস্যু সব এটা 4,000 এটা 4,000 टका पहलाटा भी देखिला এটা 4,000 हां सब 4,000 এটা দেখুন তার কলর ভ্যারাইটি মানে কলর অপশন মানে এটার কলর মানে বহুত ডিজাইন মানে বহুত এটা দেখুন দুইটা সমান ভাই দিছে लेकिन দেখুন পাকট দুইটা ডিফারেন্ট কলর আছে সো 4,000 टका आपको जेंटा पसंद लागी स्क्रीनशॉट करी ऑर्डर করুন এটা भी গুলো দেখুন आउ आपन को कहि दउ जाय ई जेन साडीटा देखु जा कृष्णा मेहर बरपाली ताकर दुर्गा मंदिर पाखे ताकर घर अच्छे आपण माने घर के भी विजिट करि पारबे आ साड़ी माने सब ऑनलाइन भी मंगाई पारबे देखुन सब 4,000 ने भाई सब 4,000 सब 4,000 4,000 देखुन केते वैरायटी देखे देले देखुन एटा गुटे भी नो कॉटन टिश्यू डिजाइन ऊपर कॉटन टिश्यू देखुन बॉडी रे टिके काम हिची एटा देखुन 5,000 टका आसबा येलो कलर ऊपर अच्छे केते बढ़िया दिछि देखुन तार आंचलटा बहुत बढ़िया लागु एटा 5,000 टका पड़बा एटा এটা भी 4,000 এটা দেখুন 4,000 टका आसबा जबरदस्त पीस বাপ্তা পাটো এটা দেখুন বাপ্তা পাটো এটা 5,500 5500 टका पाई पारबे এটা দেখুন তার আঁচল আর বডিটা দেখুন কি সুন্দর প্রকার আছে 5500 টাকা মাত্র কিনি পারবে এটা भी বাপ্তা পাটো উপরে হুম এটা 5,000 এটা 5,000 টাকা আসবা তার রিফ্লেকশন দেখুন কেনটা দিছি যে এটা 5,000 টাকা বেলে না 5,000 হুম कॉटन पाटो ऊपर किधर कलेक्शन देखे यानी कॉटन पाटा यानी ट्रेंडिंग चली এটা দেখুন এটা भी এটা দেখুন মাছ ধড়ি উপরে আছে কটন পাটা पे এটা 6,200 6,200 টাকা দেখুন তাজমহল ডিজাইন এটা ডবল ধড়ি এটা হলো তার আঁচল বড়ি দেখুন এটা জবরদস্ত লাগুছে তাজমহল ডিজাইন নিগরি 6,200 টাকা আপন ঘিনি পারবে এটা 5,800 এটা সিঙ্গেল ধরে এটা সিঙ্গেল ধড়ি এটা কটন পাটা মানে এটা कॉटन पाटो না তাজমহল র সিঙ্গেল ধরি আছে এটা 5,800 দেখুন শাইনিং কেনটা আছে তাজমহল র এটা ডিজাইন আছে এটা ডবল ধরি এটা বলে দেখুন ডবল ধড়ি এটা 6,200 6,200 টাকা আসবা এটা দেখুন कॉटन पाटो रा ভ্যারাইটি আছে ভিডিও রা দেখো সব আপন ফটো ফটো দেন फोटो माने जदि मांगबे बेला आप यदि वैरायटी देखबा ले चाहछन भाई के पठाबे वीडियो लंबा आइबा बोली नाटक पर एटा भेज देबे तो जाओ फिर आके देखमा यानी সম্বলপুরি দেখো यहाँ देखो सम्बलपुरी स्टार्ट हो गला এটা দেখুন 6টা ধড়ি वाला এটা দিছি দেখুন এটা হলা তার আঁচল 3D আঁচল 3D আঁচল আসবা এটা 5,300 মাত্র 5,300 6 ধড়ি वाला फिर দেখুন বিশ্বাস না লাগে 6টা ধড়ি वाला কেনটা কাম আছে দেখুন মাছ ধড়ি 5,300 বেলে যাও फिर देखमा
এটা গুলো দেখুন এটা হলো তার আঁচল এটা 6500 6500 টাকা আসবা দেখুন 6টা ধড়িওয়ালা ময়ূর ডিজাইন এটা গুলো দেখুন সফটা ডিজাইন আছে কেনটা টিস্যু এটিকে দেখুন এটা 7200 টাকা আসবা पूरा शाइनिंग भी तार दूसरा है तार क्वालिटी भी बेस्ट আছে এটা দেখুন এটা গুলো भी এটা 8600 টাকা আসবা এটা শাইনিং কালার है এটা 8600 এটা দেখুন 8600 টাকা আসবা সফটা ডিজাইন লাইট কালার উপরে আছে কেতে জবরদস্ত কেতে জবরদস্ত কালেকশন দেখুন আপনাদের যেটা পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করে জলদি জলদি অর্ডার করুন এটা 9200 রামা গ্রিন শাইনিং কালার রামা গ্রিন কালার দেখুন 9200 फिर লহরি সফটা জুড়ে আছে দেখুন এটা নাচল আর বডিটা দেখুন এটা भी 9200 এটা 9200 টাকা আসবে দেখুন রামা গ্রিন কালার উপরে আছে জবরদস্ত ট্রেন্ডিং রে চালিয়ে এই কালার আপনার মানে যদি পছন্দ লাগুছে অর্ডার করে দিন এটা 8600 এটা দেখুন 8600 সিঙ্গেল সফটা এটা সিঙ্গেল সফটা আসবা দেখুন রামা গ্রিন কালার রে আসবা রামা গ্রিন র দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি দেখালে না ভাই ইতার রেট কেন আসবে ভাই ইতে এই 8600 টাকা আসবা দেখুন এটা 6200 এটা 6200 টাকা আসবা দেখুন 6টা ধড়িওয়ালা মাছ ধড়ি এটা দেখুন নর্তকী মানে নাচুজন এটা 6600 এটা দেখুন 6600 টাকা আসবা তারা ଗୋଟେ କମ ରେଟ୍ ର ବି ଅଛି ସେଟା ଅଛି ଦେଖେଇ ଦବ এটা দেখুন এটা কম রেঞ্জ র বি আসিবা এটা দেখুন 6600 টাকা পড়ুছে এটা গুলো দেখুন এটা ବି ସେମ୍ 6600 ହେବ মাত্র 6600 টাকা দেখুন 6টা ধড়িওয়ালা সীতা শাড়ি পেয়ে দিছু যে হেনা কলর কম্বিনেশন আছে এটার 6000 वाला भी আছে এটা 6000 वाला এটার কলর দিয়ে তার অপেক্ষা তার মানে টিকে এটি লাইট আসবা সেটা দেখুন ডিপ আসবে এটা দেখুন এটা 6000 টাকার পাই পারবে 6টা ধড়িওয়ালা সেম है দুইটা সেম है কিন্তু কোয়ালিটি ফরক আছে কোয়ালিটি রে টিকে ডিফারেন্ট আসবা 600 টাকা লাগি দেখুন আপনাকে যেটা পছন্দ লাগুছে সেটা অর্ডার করে পারবে এটা পিঙ্ক আর মেরুন উপরে পিঙ্ক আর মেরুন 6600 এটা দেখুন সির্ফ 6600 টাকা এটা দেখুন এটা भी 6600 হ্যাঁ 6500 এটা দেখুন হাফ হাফ ডিজাইন রয়েছে 6500 টাকা আসবা আপনাকে যেন রেঞ্জরে যেনতা শাড়ি পছন্দ লাগুছে সব অর্ডর করে পারবে এটা भी 6500 এটা দেখুন এটা भी 6500 টাকা আসবা এটা 7700 7700 টাকা ডবল সফটা এটা 7500 এটা দেখুন 7500 টাকা আসবা মাছ ধড়িওয়ালা আপনারা সব আজকে মাছ ধড়ি কালেকশন দেখা হচ্ছে এটা 6200 এটা দেখুন 6200 টাকা তার কলর भी আছে তার কলর অপশন भी আছে দেখুন এটা অরেঞ্জটা এটা 7300 এটা দেখুন 7200 টাকা আসবা সফটারে এটা রেট মানে কমি যাইছে বলি না তো এটা আগରୁ ଆଉ ଅଧିକା ପଡୁଥିଲା ନାଇଁ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡୁଥିଲା ଏହା ରେଟ୍ ଟିକେ କମି କମିଯାଇଛି କେନ୍ଟା କେତେ ପଡୁଥିଲା ଆଗରୁ କାଣା ଟିକେ କହିଦେବେ ଯେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ এটা 7500 ହଉଥିଲା এটা 6600 এটা দেখুন 7500 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଜାଣି 6600 ରେ କିଣି ପାରବେ এটা ବି 7000 ହଉଥିଲା এটা 6000 ଅଛି ପୁରା 1000 ରେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖୁন 7000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ 6000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପାରବେ এটা বেস্ট টাইম है সম্বলপুরি শাড়ি কিনবার লাগি আগে সম্বলপুরি দিন আউছে নুয়াখাই ବି আউছে সেদিলে বলে ଆପଣ কিনি করে ରଖିଥାଉ 7000 এটা দেখুন 7000 ଟଙ୍କା আসবা হাতি ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা 8600 দেখুন 8600 টাকা দেখুন এটা 9500 এটা উৎকল লক্ষ্মীরে ডবল ধরে এটা উৎকল লক্ষ্মীরে ডবল ধরি দেখুন 9500 ଟଙ୍କାରେ আসবা এটা ଦେଖିବି নেথিবে এন্তা ডিজাইন লেকিন মিলু যেটা ଆପଣ পরপালি নু ঘিনি পারবে কৃষ্ণা মেহের ভাই নুটা এটা 9000 এটা 9000 টাকা আসবা দেখুন মিলন সফটারে আসবা পুরা হেভি ওয়ার্ক এটা লাতার আঁচল বডিটা দেখুন পুরা এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে দেখুন 9000 পড়ছে তার ডবল পিস হলে ভারী এটা দুই পিস কলে भी ভারী পড়বা
डबल धड़ी ना तापर देखमा डबल धड़ी ये 5400 हवा डबल धड़ी सब डबल धड़ी देखो मात्र 5400 टका रे घिनी पारबे एला तार आंचल बॉडी रे देखो मेहंदी कलर ऊपर আছে এটা গোটে ডবল ধড়ির গোটে নয়া ডিজাইন রে ব্ল্যাক কলর উপর ধড়ি আছে এটা হলা তার আঁচল তো বড়িয়া দিছি দেখুন এটা কেতে আসবা ভাই 5400 টাকা देखिए 5400 এটা দেখুন 5400 টাকা भी पड़बा फ्लैट पूरा 5400 कर देछम डबल धड़ी आगु डबल धड़ी केते केते बिकुतलो এটা आगरु 6000 6500 तक यहाँ रेट में सब उतरी ये जे बोले एतकी पाउजन ना तोटा अपन 6000 6500 रे ई साड़ी माने घिनुतले आगरु यहाँ नहीं से देखुन केते कमी जाई जे 5400 टका रे डबल धड़ी माछा धड़ी देखुन केते क्वालिटी वाला साड़ी अपन माने घिनबे एटा देखिए 5400 এটা भी देखुन 5400 आपन जदि बरपाली पाखर आखर अंचल रे अछन बेले डायरेक्ट नंबर दिया जी भाई रो कॉल करके आसबे डायरेक्ट भाई घर के आनबे आ घर सब साड़ी माने देखि करी आपन घिनी पारबे এটা भी देखुन 5400 टका पड़बा এটা भी गोटे देखुन केते बढ़िया पीसटे आपन को जेन कलर जेन कॉम्बिनेशन बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन से साड़ी माने ऑर्डर करि पारबे এটা भी 5400 5400 आटी के लो रेंज रे साड़ी माने है तक तानु टिक्का करा लो रेंज आसीगला देखुन এটা 5600 5600 आसबा এটা দেখুন 5006 ভিতরে দেখুন এটা যাহাকু উষা ধরি পছন্দ না লাগে দেখুন কম চৌড়া ধরি এটা দেখুন শাড়ির ডিজাইন মানে সেটা 5600 দেখিলা লাইট কলর ডিজাইন থিলা এটা দেখুন সফটটা ডিজাইন আছে এটা 5300 এটা 5300 আসবা সফটটা ডিজাইন এটা কি 5300 এটা দেখুন 5300 টাকা আসবা বড়িয়া পিসছে এটা 5600 এটা দেখুন কেনতা পুরা লহর ডিজাইন দিয়েছে এটা 5800 মিলানো উপরে কাম আছে দেখুন 5800 টাকা আসবা এটা 5000 এটা দেখুন 5000 টাকা আসবা ডবল সফটটা এটা আগুন কেতে বিক্রি চলছিল এটা এটা 5500 6000 তক রেট ছিল দেখুন কমি पूरा कमी जे डबल सपटा 5000 टका रे घिनी पारबे এটা डबल सप्ताह এটা 5800 আছে এটা भी দেখুন তলে সপটা উপরে সপটা এটা भी 5800 টাকা পাবে দেখুন সপটা শাড়ি এটা जेन শাড়ি आपनको तो जल्दी जल्दी देखाउ जे आपन माने जे WhatsApp नंबर दिया से भाई के कहबे ई शाड़ी रा पूरा फोटो वीडियो पठन वाला भी भाई पठे पारबे आ बहुत देखि ऑर्डर करबे এটা দেখুন কেতে कर लगे এটা 5300 টাকা তারপরে দেখমা এই মিড রেঞ্জ র শাড়ি वाला तार नोट के मिड रेंज राशि वाला 4 ରୁ 5 ভিতরে 4 ରୁ 5 ভিতরে আসলা দেখুন এটা 5000 হবা डबल धड़ी देखुन 5000 टका रे आसबा विचित्रा प्रयास 4700 4700 टका देखुन विचित्रा पुली ए पूरी ए कलर ऑप्शन आप कहीं देखि भी नथिबे रेड और ब्लैक भी अछि रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रहे देखुन माछा धड़ी रे 4600 4600 टका एटा घिनी पारबे এটা 4100 है सबटा ठीक है 4100 टका पड़बा देखुन एटा भी देखुन विचित्रापुरी माछा धड़ी रे এটা 4700 है 4700 टका पड़बा जबरदस्त कलेक्शन जबरदस्त साड़ी माने केते सारा वैरायटी देखाले देखुन এটা 4600 है डबल धड़ी है देखुन 4600 डबल धड़ी रे 4600 टका देखुन डबल धड़ी मिली जेटा गुटे देखुन रामा ग्रीन कलर रो এটা কি 4600 है देखुन 4600 टका रे बोइतो डिजाइन फिर रामा ग्रीन कलर अपन माने एटा खोजबे बेला कहीं ना अपन मात्र 4600 टका पड़ुए এটা বেশি 4600 देखुन 4600 रे एटा भी आपण पाई पारबे एटा आगरु तो बने दाम रे बिकुदो जहा जना पड़ुए एटा केते केते बिकुदले आगरु এটা আরো 5000 5500 तक रेट थिला यहाँ देखो 5000 तक रेट थिला यहाँ 4600 रे घिनी पारबे साड़ी माने देखो नाचल
पूरा बड़ा चल बढ़िया आंचल अच्छे इधर रेट केते कहले भाई सेम 4600 है 4600 टका विचित्रा पूरी छोड़ धरी रहे हो तो 4000 विचित्रापुर देखो छोट धड़ी रे सचीपट साड़ी सचीपट साड़ीटा देखो 4000 है माछ धरी माछ धड़ी देखो 4000 टका हेबा सप्ताह रे हो ये 4000 धरी सप्ताह धड़ी सप्ताह देखो पाटरे जेन आसी सप्ताह डिजाइन है सप्ताह अछि 4200 मात्र 4200 टका देखो चौड़ा पटर साड़ी आ कलर देखो डिजाइन देखो सोनो एटा गुटे देखो बहुत बढ़िया दिसि धरियानो सप्ताह डिजाइन अछि 4300 4300 टका पड़वाटा देखो मात्र यहाँ आटी कम रेंज रो देखनो 3000 भीतर 3000 भीतरटा देखमा यानी ठीक है कम रेंज रो देखमा यहाँ देखो 3000 भीतर यहाँ देखो 3000 भीतरटा डेली यूज करवा लगी दिया थवा करवा लगी देखो बहुत वैरायटी देखा मा यहाँ 2600 मात्र 2600 टका देखो धड़ी भी अछि इधर थोड़ी वाला सब इता रेड कलर रे बाबा इधर रेड कलर रेट आसपा देखो 2600 रेट है मात्र 2600 टका देखो এটা মেহেন্দি রে হবে এটা 2600 मेहंदी कलर आसपा देखो 2600 टका टेराकोटा डिजाइन আছে এটা 2600 এটা দেখুন তার কলর অপশন আছে এটা তার কলর অপশন বহুত ভারি পড়ে এটা আপনার যেন যেন কলর পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন টিক মারি করে পাঠাবে যে ইটি শাড়ি নেমি কি শাড়ি নেমি বলে ভাই জানি পারবে এটার ফটো মানে মাগলে भी দনো এটার ফটো মানে भी ভাই के मांगबे बेले भी आपनको पठे देबे এটা 3200 3200 টাকা পড়া দেখুন 2500 টাকা জোড়া মানে বারো ଆପଣଙ୍କୁ জোড়া দরকার হলে জোড়া বিক্রি দেব এটা তো आपनको জোড়া জোড়া দরকার বেলে भी सब জোড়া জোড়া বাহার 3400 এটা 3400 টাকা এটা 3200 এটা 3200 টাকা আসবা এটা 3100 দেখুন 3100 টাকা আসবা তার ଗୋଟେ কলর অপশন ବି ଅଛି 3100 টাকা পড়া দেখুন আপনি যেন কলর পছন্দ লাগে সে কলর অর্ডার করবে এটা দেখুন থান শাড়ি মানে এটা দেখুন থান স্টার্ট হয়ে গেল এটা দেখুন ধড়িরে সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা দেখুন 2500 টাকা থান শাড়ি দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন মাত্র 2500 টাকা রে এটা হলো তার আঁচল এর ব্লাউজ পিস মানে আসমান এটা হ্যাঁ থান শাড়ি তে ব্লাউজ পিস আবা ধড়ি वाला যেটা রাও সেটি ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন এটা দেখুন থান শাড়ির ব্লাউজ পিস আসবা এটা 2700 আবা এটা সিম 2700 দেখুন মাত্র 2700 টাকা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে আর মঝিরে লাইট কালার আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে গর্জিয়াস দিছি দেখুন মাত্র 2700 টাকা এটা তার আঁচল पूरा 120 সুতা না পুরো স্মুথ লাগাবা পিনে এটা দেখুন 120 সুতারা পুরা স্মুথ পুরা বঢ়িয়া সুতা যেটা এক নম্বর কোয়ালিটি যেটা সম্বলপুরীর এটা দেখুন এটা भी सेम 2700 2700 এটা গুলো দেখুন ইউনিক পিসটা কলর দেখুন থোড়ি पर्पल কলর আছে মাত্র 2800 টাকা এটা পিনলে আপন বহুত বঢ়িয়া দিসবা এটা भी 2800 তার কলর অপশন মানে এটা 2800 টাকা এটা पर्पल কলর দেখিলা এটা দেখুন অরেঞ্জ কলর আছে আর থোড়িরে भी দেখুন কেন কাম হই ঠিক আছে গ্রিন কলর বা এটা সব থান মানে এটা দেখুন গ্রিন কলর রে এটা भी 2700 এটা भी দেখুন 2700 টাকা আসবা আপন যেটা পছন্দ লাগে সব অর্ডার করি পারবে এটা भी 2700 এটা প্লেন থান আবা 3400 এটা দেখুন প্লেন থান এটা যে বহুত ডিমান্ড আছে এটা দেখুন গুড়ে দুসরা টাইপের ডিজাইন আছে এটা দেখুন 3400 টাকা এটা भी 3400 এটা 3400 কফি কালার সেটা দেখলাম ব্লু কালার এটা কফি কালার রে এটা 2700 থান এখন টেরাকোটা ডিজাইন আছে 2700 টাকা আসবা এটা भी 2700 জবরদস্ত লাগছে দেখুন এটা এটা भी 2700 হাওয়া উপরে আছে দেখুন 2700 টাকা এটা भी 2700 এটা দেখুন 2700 টাকা এটা भी सेम 2700 সো থান মানে দেখুন থান রে দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আপন গুটে দোকানে পুরা সবু শাড়ি পাই পারবে আপন বিয়া করিয়া সব প্রকার শাড়ি সম্বলপুরি যেটা খুঁজুছন সব ভ্যারাইটি ভাই নো আছে এটা দেখুন 3400 এটা আচল দেখুন 3400 টাকা এটা এটা भी থান है থান রে দেখুন কেনতা কাম হইছে দেখুন পুরা হেভি ওয়ার্ক রামা গ্রিন কলর আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপন এটা 3400 টাকা রে মগাই পারবে এটা भी 3400 মেহেন্দি কলর উপরে আছে দেখুন এটা भी 3400 টাকা এটা भी सेम 3400 এটা भी सेम 3400 টাকা আসবা তার কলর আগ দিয়ে ভারি পড়া তার কলর অপশন মানে আছে আপনার যেটা পছন্দ লাগুছে এটা কলর ডিজাইন হবে এটা 2800
এটা 3000 এটা 3000 টাকা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন এটা বহুত ডিমান্ড রয়েছে আর বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে আপনি এটা भी মগাই পারবে এটা থান কপড়া মানে বাহা এটা আমি 5 মিটার দেছো 5 মিটার বিটা 1200 পড়ো এটা থান কপড়া মানে জিন মানে আপন মানে নেওয়া লাগি চাহুছন বেলে দেখুন এটা 5 মিটার জ্যাক তুমি নেলে দেসন এটা আপনার যেটা পছন্দ লাগুছে থান কপড়া মানে भी আছে যেটা দেখুন পছন্দ লাগুছে ভাই অর্ডার করুন এটা মিটার আপনাকে 240 মাত্র 240 লাখ মিটার এটা দেখুন आके सम्बलपुरी दिन आउे से बोली देखो इंदा भेराइटी आप खोजे से समय बेले भी ना पान यहाँ नहीं सिले बसबे भी देखुन केते सारा भेराइटी देखा लेन जेना पसंद लगे टिक मारुन मीटर केते कहले भाई 240 240 केते जे क्वांटिटी नेले जे पूरा देबे এটা 5 মিটার দেছো मिनिमम 5 मीटर नेबार ही पड़वा 5 মিটার अपन ने এটা 1200 টাকা পড়বা 1200 টাকা पड़वा घर के आसले भी जी जेत किने बेले भी सेटा दे पारबे साड़ी जेंटा नेले डिलीवरी चार्ज ना लागे तू जदी थान कपड़ा ने बोले 50 टाका डिलीवरी चार्ज साड़ी जेंटा आपण मगाई पारबे डिलीवरी चार्ज ना लेकिन थान जेंटा नेबे 50 टाका डिलीवरी चार्ज लागबा बाकी आपण साड़ी कम रेट बेसी रेट जेंटा नेले कैंसी थी डिलीवरी चार्ज ना ओडिसा बाहर ही जदी जवा होबे सेतिर 100 टाका लागबा तो देखुला बरपाली नु कृष्णा बेहर सम्बलपुरी साड़ी जेंटा तकर दुर्गा मंदिर पाखे घर अच्छे प्रॉपर एड्रेस तो वीडियो स्टार्टिंग रे बताई जा जे ई साड़ी माने जिन आपन को पसंद लागला जेन भाई बताले सब प्रोसेस रे से साड़ी माने ऑर्डर कर पारबे आ जदी घर के विजिट करचन बेले तो आ भी बढ़िया हमर पाखर बरपाली पाखर आकर अंचल जेन माने अचन बेले आ इटा तो जेतकी वीडियो माध्यम रे पॉसिबल होला सेटा देखाले आ भी तकर नु स्टॉक अच्छे सेटा माने देखि पारबे तो आपन को वीडियोटा केदा लागला कमेंट रे कहन जदी भल लागला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थर चैनल सब्सक्राइब करूँ क्या बोले आम चैनल रे इंता वीडियो बनाती तो वीडियो एंड करमा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।